Hello everybody, I am Dichi and welcome back to my channel. This is a video compilation of my experience for the Palarong Pambansa 2025 in Ilocos Norte. Prior to our departure to the airport, we had a very short program hosted by the Barangay Council of Gansaga, attended by the delegates coming from the school and also with the parents and our school principal. We had a smooth and a very fun ride going to the airport, as most of the delegates, most of the athletes will be riding the plane for the very first time. But of course, the athletes got their 1,500 allowance coming from the municipality. That was through the efforts of our barangay captain. And Ma'am Chris and I also received 1,000 pesos coming from Honorable Gigi, one of the councilors of Gansaga. It's supposedly a secret, but now you'll already know. Thank you very much, Kansihal. And if you have been following me in my Facebook post, you will already know that I have received so many gifts from the other politicians. And also, I have a new shoes coming from Congresswoman Lagun. By the way, this vlog of mine is a combination of my voiceover and the actual audio of the video. Video niya mag-vlog ko. Nawala ko na dyan ako ng ice cream. Lahir na dyan na kwarta. Ako mas lalit, magigagaon yun eh. Sakto na dyan ang ilang mga pabaw ni. Ano mo? Si Kwan ay taka ni Poli, muli na nun minun. Video ni. Ako na yun. Ako na yun. Okay, bakit sa'yo nagkita? Tagduha rin kuranan. Nil, dapat na tagduha rin kuranan. Ay, wala pa, wait siya. Okay, una mo ito. Line lang, one line. Sakay na mi. Ang boarding pass, asa? Yatag na. Dalawa lang ito na number. Gabihan na mo sa boarding pass. Dila ng passport. Marik man to. Okay. Kung asay mo number, dapat sa window. B ka A. 3B, 3A. 3A. Oh, dili ka. Window o. Nay. Ma'am, window ko ma'am. 4DC. Oh, sige, go. Unsa man ka? 4C. Dili ka. Ang D, mo ay nako. Sige ko na kanay mo adto. Ko ma'am. Ato ang A. Para ditong A. Wala. Dara di unsa man ka 4? Ma'am, please ka. Ha? Unsa ka? 18A. Uy, 4 man na. Dali diri. Ara ka dong. Unsa imong number? Kani, sige. Asa layo kay ma'am? Unsa ka nga number? 18. Ang luyo di ito. Ari ko. Nakalason ko ma'am. Balikin ka na lang. Ano ma'am di? Sakto dito, ma'am. Uy, naku sa tubahan. How's the experience? Okay ra ka. Experience. Murag sa may Vikings eh. Maglanay. Ilo mas gid yung ganun. Kita ko. Mo sa nila, wala naman natulog ra ko. Pantay ka na mo buo gapit makuha. Ha? Kanay mo buo ba? Gapit makuha. Ma'am, mo buo gapit makuha. Gata mo ba? Sa dere oy di. Mag-order sa baggage. Di ba ma'am? Mag-picture pa mo. Nagana mo tuman sa. Nag-video. Yan na ginawa. Bug. Tuyok ma'am. Ha? Tuyok ma'am. Tuyo. Kanya, Ay, muliko. ikaw. Muliko po dyan ma'am. Igliko ba? Karoon naman mo, tuyok na. Basta experience. Pero ma'am, mura lang ka sa may Vikings. Vikings. Ano ang ikaw Vikings oy? Uy, mura yung sa may ganang kita na yung mababaw niya. Focus na yung ganting. Hey guys, manggawa sa mi, mangita mi o veggie sa among practice. Gay ko bi. Tingkat na sa kuya.
Oreo, Oreo. Muka tadi omong kamu kuti jom. Aku anak na rin. Ayaw kang kana. Kita. Mas maasli yan. Kani ko na tamis doon eh. Uy, ay na. Mga tanong magkahoy. Kasi araw-araw kayo kumuha dito. Pwede. Di video lang nag-play na Mamo. Yung kaprin mo yun. Yung kaprin mo na ba? Uy, yun na bay. Kaya ito lang isuwag lang. Ikaw, unya na naninyo kan. Sarang Mama. Mark. Ay, Mart, alisa Mart kay bas taas ka Mart. Ay, sungaya Mga Mart ba? Utang na sana sa tayo. Tapo ko. Utang sa nga. Ay, gani, sungay nin. Kabulay ka nga. Ikay tigbirapol niya si Mart may tigkuha. Sungay ko, Paul. Pero oh, Ay, gani, ay, sungay ka. Tika ba? Dapat kayo ka nga. Bila pa kayo. ay maglaban kay Mako. Awad. Gira mo lang ayo, baka mo mga taga mo, mga butol. Video. Ikaw kahoy ba nang ipulo? Mas mahulog ha. Dio. Mua. Wala yun. Sige panguha ka mo panguha nas ubos. Uy, Nako kay kakao. Dino lang. Ikaw niya? Ay, ma. ayaw nang iki mga taga. Aro. Data na iko. Sige. Uy, dino lang. Uy, Mga taga. panguhaan ninyo boys. Ito na. Sakto na uy, sakto na do. Pang isang buwan to. Okay na yan sir oy. Mga kasama niyo. Sir, balik lang kami dito pag naubos. Salamat, sir. Salamat kay Sira. Anong panungke? Dapa o. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Maraming salamat, sir. Kanang say dyan, yung kuan ba? Plywood. Bili kayo ng Bagong. Guys, nang laag yun ni Charlie, naabot mi sa 7-Eleven. Namalit rami og tubig. Rami og laba. Mismo Cebu, yung division office nila. Sa Lahore. Oo. Nag-video na. Ay, pakita mo dito ma. Ako sa big. Central Visayas inyo isyagita dili na Region 7. Central Visayas. Mindanao. Central Visayas. Region 7 na mamay mga akin. Lopoy, saan ay masarap? Night jacket. Pinupunta pa. Ito. Central Visayas. Wow! Guys, Night jacket. 1,000. Nakuha sa daan lang mamay. Dari kay warmer. Wonders. Apa dia? Ha? Sabi na ko warmer jersey di ay. Mura reso no? Tundag 26. Wow. Okay. Initay! Akan ni ma'am. Akan ni Dagan ha? Basta itagak ang kamot, dagan. Kumanog ka ng layat. Sa tanan na kayo. Sumpay dito. Sumpay, yun na. Sumpay. Sige! Ay! Kuyawan ka, yatakan mo ha. Yay. Reklaro ni mo tanoy. Wala. Paginay. Uy. Kabadlungon mo. Sige, ikuan sa dili sakit. Ano ako sa di? Iyo, saan na yung tanan ni? Kuha mo na. Taas juga ay.
Ang panahon di unsa nila paghimo. Tugyan kay Paulette. Imagine na good bato gitayo, niya straight kaayo. Tapos sige akong pamati. Story sa aking kamay. Tugong na di pala man. Ha? Oh, kaning Ilocos guys, kay gilakaw din ako everyday sa grabing kainit. Ini jud kaayo, kauran jud ako nala. Okay pa yun. Hindi siya ako pwede sakyan naman kay doon naman yung kadumdum if need ba jud na ako isakay. Basta mo na to siya. Kainit. Nipalit ko dito sa butika ni init kay no. Ano din ko eh. May biogesic. Ano siya? Mano. Ano po unsang mano? Ay, ano po yung mano? Sabi niya, ay ilan po. Basta init ka. Oh, yun. Nagpalit ko biogesic kay gilantan si Charwin. Yan, nag-practice ang boys dito. Si Ma'am Chris na asya sa solidarity meeting. Yan na lang nakita. Mauwa mag-story yung nakita. Awara good ang pasukin. Net. Enjoy po kayo sa Sarat, Maman, sir. Magtagalog po kayo, sir. Di ko po naintindihan. I am hungry. Hungry. Ma'am, bumili na tayo ng pandesal kasi Mamaya na po, sir. kasi nagugutom na ako. Mamaya na po, sir. Nagugutom na ako, bumili na tayong pandesal. Wala pa Saan yung din, sir. bigire dito? Doon pa po, sir. Mga 10 kilometro Ang pa layo, po. ang layo, ang layo. Huwag na kayong kumain, Hirap sir. maglakad. Dito, picturean mo kami dito. Ma'am, picturean mo kami dito. Okay po, ma'am and sir. 1, 2, 3. Pang snacks lang po, ma'am, sir, ha. Okay. Itom na ako, eh. Come po. Huwag po kayong mag-ingay, ma'am and sir. Nandito po tayo sa isang simbahan. Naku po, bawal po mag-ingay. Ang gagahi talaga ng ulo ninyo. Sa kikita nyo yan, guys. Yan, dyan. Yan. Lagi ko yan nagkikita sa TikTok. Yung tabing ilog peg. Tapos may ano, pwede ba tayong umuwi? Na kami, guys. Uwi na si Ma'am Chris. Chicken ang luyota. Answer po. Nata sa luyo. Hi everyone, this is already the 5th day of our stay here in Sarat National High School in the Ilocos region for Palarong Pambansa. Yes, I know I haven't been speaking so much in my vlogs because I don't want to, basta I'm shy. I am only showing you video clips and also I am very dark already because Ilocos region is very hot, but the lighting here is so giving. I like the lighting. Kaya lang, medyo mainit talaga siya. Hindi sana yung body temperature ko. But soon I will get there. I will be staying here for 2 weeks. And it's already our 5th day. And if napapansin niyo, nagtatagalog na po ako ngayon. Kasi po, wala, nanam ko sa Luzon. Is it Luzon? By the way, naglinog ganina. And if you're asking why am I alone, the parents just arrived. And then the players went to their parents. And 5 of the rest, wala pa nabot ilang parents nag-take of lunch. I am not yet hungry. Actually, I am already hungry di ay. But lang, taas pa kayo ang line. So, dili lang sa kuon yun ako muad to if gubo na ang line. Then, we are going to have the opening tonight. So, we hope to win. If you need assistance, please don't hesitate to approach our staff. Nalagsakay sa Sanban, Probinsya Ilocos Norte. Ipagnegan ni Medellina Mapulo, ket 5, selebrasyon ipalarong pambansa. Kas nagkay-kaysana archipelago, intay matang nilaing ket isa ka atleta Pilipino. Daytoy ipangmukat na paramba ipalarong pambansa. Palakasan, tales of Filipino strength. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the province of Ilocos Norte, home of the 65th Palarong Pambansa. As a united archipelago, behold the strength and spirit of the young Filipino athlete.
This is the 2025 Palarong Pambansa opening ceremonies. Palakasan, Tales of Filipino Strength. Apo Ferdinand R. Marcos Jr. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Duyan ka nang magiting sa manlulupin, di ka pasisiin sa... Rarang Tipagilian, naimputa ni dati ang Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. So many of us have lived in corruption, greed, and violence, forgetting that this nation or any other nation cannot survive and grow and prosper unless
Los Angeles Olympics, bringing glory to his family and solidifying his legacy as the father of Philippine swimming. Puno ang panakit na Ilocano. Wow, dari ka ng gawas.
Ilocos Norte. Officials. Technical officials, raise your hand and repeat after me. As a technical official, Mark Anthony Domingo, Athletics, gold and silver medalist at the 2024 Palarong Pambansa. Pwede, wag na lang sir eh. Ma'am, sabi ko. Pwede. Bababa kami sir, wag na lang sir, oy. Okay na sir. Hanggang dito na lang po yung video kasi medyo tinamad na po ako sa kaka-edit and then napakarami pa pong videos na nandito po sa aking storage. Pero de bale, meron naman po ako maraming na-upload na photos and videos sa aking Facebook account at sa aking mga social media accounts. So just go visit there if you want more. Hanggang dito na muna. Goodbye everyone. Thank you very much for watching. I'm grateful and glad that you chose to be with me today. Mwah!
Nabored po ba kayo? Ako rin gusto ko nang tapusin yung video. Pagod na ako sa kaka-edit. Tsaka ang dami ko ng videos na na-upload sa aking Facebook page. I mean sa aking Facebook account. At tsaka sa aking TikTok account. And all my social media accounts. So, medyo ayoko nang mag-edit pa. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. I am Lichi. I am grateful and glad that you chose to be with me today. Goodbye!